Wow, lihat ini guys. Apa ini guys? Berwarna oranye guys. Wow, kita dapat wadah berisi mainan guys. Wow, this is Spider-Man guys. Wow, kita dapat Spider-Man, superhero yang sangat lincah guys. Wow. Wow, lihat itu guys, berwarna hitam. Apa ini guys? Wow, this is Batman guys. Wow, kita dapat Batman, superhero yang sangat misterius guys. Mantap. Wow, lihat lagi guys, kecil sekali. Apa ini guys? Wow, kita dapat Spider-Man mini. Wow, Spider-Man mini guys, kecil sekali, lucu dan imut guys. Wow, lihat itu guys, berwarna hijau guys. Wow, this is Hulk. Wow, kita dapat Hulk guys. Lihat, berotot sekali guys. Mantap. Wow, lihat ini guys, berwarna merah dan biru guys. Wow, kita mendapatkan Dr. Strange. Wow, Dr. Strange guys, superhero yang sangat cerdas guys. Widih, lihat itu guys, berwarna hitam guys. Apa ini guys? Wow, kita mendapatkan Black Spider-Man. Wow, Black Spider-Man guys, keren. Wow, lihat lagi guys, berwarna merah dan kuning guys. Wow, this is The Flash. Wow, kita dapat The Flash guys, superhero yang sangat cepat guys. Wow guys, widih, lihat guys, berwarna hitam guys. Apa ini? Wow, this is Venom. Wow, kita mendapatkan Venom guys, monster yang sangat kuat guys. Wow, lihat guys, berwarna merah guys. Wow, wonderful color guys. This is Iron Man. Help is here. Wow, kita dapat Iron Man guys. Mantap. Widih, lihat lagi guys, berwarna hitam guys. Wow, kita mendapatkan Black Iron Man. Wow, Black Iron Man guys. Mantap guys, superhero yang sangat keren guys. Widih, lihat itu guys, berwarna hitam lagi guys. Wow, apa ini guys? Wow, this is Black Panther. Wow, Black Panther guys, superhero yang memiliki kekuatan macan kumbang. Wow. Lihat guys, wow, berwarna ungu guys. Apa ini? Wow, I have Thanos. Wow, kita mendapatkan Thanos guys, musuhnya para Avengers guys. Mantap. Widih, widih, lihat itu guys. Wow, berwarna biru guys. Wow, this is Thor. We will strike you down with all the power at my command. Feel heaven's wrath.
Heed my words, evildoers. If thou dost wish to... Wow, kita mendapatkan Thor guys. Palunya keren sekali. Mantap guys. Widih, lihat lagi guys. Berwarna biru. Kecil sekali guys. This is Captain America. Wow, Captain America guys. Lucu dan kecil guys. Mantap. Wow, lihat itu guys. Besar dan kuat. Berwarna merah. This is Hulkbuster. Wow, Hulkbuster guys. Besar dan kuat guys. Mantap. Wow, lihat guys. Berwarna hitam dan merah guys. Wow, ada jubahnya, ada kampaknya. This is Thor. Wow, kita mendapatkan Thor guys. Kampaknya keren sekali guys. Wow. Lihat ini guys. Wah, kita dapat mainan banyak sekali guys. Wow, mantap guys. Wow. Oke guys. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.